जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, फ्रांस के जो सदर एमैनुअल मैक्रोन है वो अक्सर अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं। अभी आज उन्होंने एक नई चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने चाइनीज़ और अमेरिकन कंपनीज को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अलाउ किया कि वो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको अंडरमाइन करते रहे। वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है वी नेवर रियलाइज कि ये हमारे लिए कितनी डेंजरस है। ये चीज़ जो है वो इसको इस एंगल से देख रहे हैं कि जो टिकटॉक है या फेसबुक है या यूट्यूब है, ये तो हमारे खिलाफ है। और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एल्गोरिदम्स, और इनकी वजह से वो कह रहे हैं कि फ्रांस के अंदर पोलराइजेशन आ रही है। कोई बंदा एक अकाउंट बना देता है, किसी भी अनोनिमस अकाउंट होते हैं, और वो ऐसा हेटफुल कंटेंट जनरेट करते हैं। बाद में हमें बंदा ढूंढने में वो किधर है, कहाँ से है, क्या कर रहा है, बड़ा मुश्किल होती है। सो दैट इज समथिंग जो उसको वो दे डू अंडरस्टैंड कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक वो जैसे कहते हैं ना, बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कि चाइनीज़ का तो ठीक है, अमेरिका के अंदर ये बात कर रही थी जो टिकटॉक है जी, कंट्रोल कोई नहीं है जी। ठीक हो गया जी, हमारे ऊपर कंट्रोल कोई नहीं है। अब टिकटॉक के ऊपर कंट्रोल नहीं है, चाइनीज़ प्लेटफॉर्म है, लेकिन फेसबुक के ऊपर तो कंट्रोल है वो अमेरिकन कंपनी। यूट्यूब, गूगल, सारा कुछ तो अमेरिकन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें अपनी जमहूरियत को, हमें अपनी साइंस, कल्चर, एजुकेशन को कुछ सिखाना है, और हमें अपने बच्चों को जो है वो बचाना है, तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना पड़ेगा। और उसकी वजह क्या है वो बताते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वजह क्या है, कि क्यों रेगुलेट करना पड़ेगा, क्यों ऐसा ज़रूरी है, क्यों ऐसा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि जो डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन के जो कवानीन हैं, ठीक है जी, यूरोपियन यूनियन के अंदर उन्होंने अब सख्त कानून बना रहे हैं कि जो अमेरिकन और चाइनीज़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको फाइन करेंगे हम अगर वो कंप्लाई नहीं करते यूरोपियन और फ्रेंच लॉज के साथ। अब फॉर एग्जांपल जो कंटेंट को मॉडरेट कैसे किया जाएगा, अब वो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर हेट स्पीच है, मिस इन्फॉर्मेशन है, हार्मफुल कंटेंट है, तो वो कौन चेक करेगा उसको। और ये दैट इज़ अ जॉब ऑफ अ कंटेंट जो वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो अब भाई फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब को तो चाहिए प्रॉफिट, और फिर कंपटीशन आ गया। टिकटॉक के बदले में कोई और, अगर फेसबुक है उसके मुकाबले में कोई और है, चैट जीपीटी कह रहा हूँ, स्नैपचैट है, वो तो अब हर रोज़ कोई नई ऐप आ जाती है। ठीक है। फिर इसी तरह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो तो बढ़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी जो है ना वो एट स्टेक है। नेशनल सिक्योरिटी और जो सॉवरेनिटी है वो एट स्टेक हो गई है, और इसको अगर वो प्रॉपरली नहीं देखते हम, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारे तो बड़े बुरे हालात होने वाले हैं। सो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं, ये पहले भी यूरोप के हवाले से ये कहते रहे थे कि हमें अमेरिका का फॉलोअर नहीं बनना ऑन चाइना। वी कैन बी अमेरिकाज फॉलोअर ऑन रशिया बट नॉट ऑन चाइना। देखिए, चाइनीज यूरोपियंस बड़े स्मार्ट हैं। द यूरोपियंस आर नॉट going to follow the United States on China, because China is not coming up with an ideological threat. चाइनीज को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने सोवियत यूनियन की तरह या रशिया की तरह एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट के तौर पे इमर्ज किए, तो उसको यूरोप और वेस्ट और अंदाज से देखेगा। तो वो बात इसीलिए करते हैं, द टॉक ऑफ द शेयर्ड ग्रोथ, द टॉक ऑफ द शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड फ्यूचर। दे डोंट टॉक अबाउट वैल्यूज, बिकॉज वो समझते हैं कि जो वैल्यूज हैं ये हमारी, मतलब उनकी पोजीशन डिफरेंट है। मैं इस चीज को जो समझा हूं वो ये है कि अब दे डोंट वांट टू फॉलो यूनाइटेड स्टेट्स ऑन चाइना। चाइना के ऊपर उनका अपना एक व्यू है, और वो समझते हैं कि चाइना हमारा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन चाइना के साथ हमारा एक अच्छा बिजनेस पार्टनरशिप है। और मुझे याद है अभी रिसेंटली पिछले समर की बात है, मैं उस वक्त बड़ा फॉलो कर रहा था यूरोपियन पॉलिटिक्स को। आई वाज इन यूरोप दैट टाइम। तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था कि यूरोप इज़ नॉट इमॉर्टल, हम भी तबाह हो सकते हैं, हम भी ख़त्म हो सकते हैं अगर हमने अपना फ्यूचर ध्यान से ना देखा।
اگر ہم نے اپنا فیوچر نہ دیکھا تو ہم ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ امریکہ کو جو ہے وہ فالو نہیں کر سکتے اس انداز سے کہ جو مرضی امریکہ کہتا رہے ہم مانتے رہیں. سو یہ امریکہ فرسٹ نہیں، یورپ فرسٹ. اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے، اس کو دیکھ کے تو وہ اور پریشان ہو گئے ہیں. They realized کہ this is not something which we should we need to get into it. So یہ ایک چیز ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں. اور یہ چیز انڈینز کو بھی اچھی لگتی ہے کہ جی دیکھیں انڈینز نے تو پہلے ہی بلاک کر دیا تھا ٹک ٹاک. انڈینز کو پتا تھا. اچھا نریندر مودی کو اس چیز کا پتا تھا، کیونکہ نریندر مودی صاحب کا جو ماڈل ہے وہ ہے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ماڈل. انڈیا کے اندر جو میڈیا ہے وہ لارجلی یا ریلائنس کے پاس ہے یا اڈانی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. سو جو میجورٹی میجر میڈیا ہے، تو ریلائنس اینڈ اڈانی جو ہیں دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. جب آپ کے ہاتھ میں مین سٹریم میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا پہلے ہی ان کو پتا تھا خطرناک ہے، یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، انہوں نے کہا بین کرو. سو لارجلی the social media or the TikTok is not banned in India کہ جی وہ چائنا کا کوئی خطرہ ہے یا چائنا کو نقصان پہنچانا ہے. بیکاز the Indians do understand, the Indian جو political establishment ہے وہ یہ چیز سمجھتی ہے، وہ یہ چیز سمجھتی ہے کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر what they understand کہ ہمیں ہر قیمت کے اندر that's what they understand کہ ہمیں ہر قیمت کے اندر اس سوشل میڈیا کو چیک میں رکھنا ہے. اور چائنیز کو تو یہ کہہ کے فارغ کر دو کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. چائنیز کو یہ کہہ کے فارغ کر دو یہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسروں کو جو ہے وہ پڑھ جاؤ. ٹھیک ہے. ڈومیسٹک میڈیا ویسے ٹھیک ہے، اس کا پرابلم کوئی نہیں ہے. تو دیٹ از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ بائی دا وے. مجھے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے نا وہ چیز نظر آ رہی ہے. اینڈ آئی ڈو سی دس ایز اے جسے کہتے ہیں نا ایک پرابلمیٹک چیز نظر آ رہی ہے مجھے کہ یہ ہونا یہ ہے کل کو. ٹھیک ہے نا جی. ہونا کل کو یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ان آل دیز کنٹریز وہ سارے کے سارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یار جو بھی ہے نا امریکہ پہ اب اعتبار نہیں کر سکتے. اچھا یورپ جو ہے نا اس معاملے میں اب بڑا وہ ہیپی ہے. انڈینز بڑے خوش ہیں اس معاملے میں. انڈینز بڑے خوش ہیں اس معاملے میں، اور وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یورپ بھی اسی لائن لینتھ پہ چل رہا ہے جس لائن لینتھ پہ ہم چل رہے ہیں. سو یہ ایک فیکٹر جو ہے وہ دیٹ از دیر. بہرحال لیٹس سی یورپینز اس کو کیسے دیکھتے ہیں. میں تو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ فرانس جو ہے وہ کیونکہ فرانس کے اندر رائز آف رائٹ ونگ تھا، میرین لے پین کی وجہ سے یہ بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے سوچا یار اس کا کیا کریں. دیٹ واز بیسیکلی what they were thinking. اور سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک فرانس اور امریکہ بڑے قریبی پارٹنر ہیں. فرانس اور امریکہ انتہائی قریبی پارٹنر ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس پارٹنرشپ کو وہ دیکھتے ہوئے وہ چیز وہ سمجھتے ہیں کہ یار پارٹنرشپ اپنی جگہ پہ بٹ دا تھنگز آر ناٹ گوئنگ گڈ. چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی. دیٹس واٹ آئی سی. آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کا فیوچر جو ہے وہ بنے گا یا کیا ہوگا، لیکن یہ چیز جو ہے وہ بڑے کلیئرلی نظر آ رہی ہے اس طرح کی. دیکھتے ہیں کہ کیا ٹک ٹاک بین ہوتا ہے یورپ کے اندر، ریگولیٹ ہوتا ہے، فیس بک بین ہوتا ہے، ریگولیٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. دیٹ از اے کوسچن. لیٹس سی اس کے کیا جواب.